মাননীয় যুবর সম্মান মন্ডল আজিকার এই সবরিকায় ভোলা শঙ্কর মাধবু কোড়িয়ে ভাইটা মুদ্রা পুরস্কৃত କରିଛନ୍ତି ସେ ମହାଶୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଠାକୁର ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତି ଜୟ କଳା তার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী মাধব মায়ক লক্ষ্মীধর রাণা কোড়িয়ে ভাইটা মুদ্রা ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମହାଶୟ ଠାକୁର ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କମାଲ ହରେ ବୋଲ কোনো নিকুনো আমার যে সাবরণী পাত্র মুদাই 101 টাকা পুরস্কার করছি মাররা মাররা রাম नहीं कोठे प्रश्न खाली के लोने की मन कला छोड़ी बना और दिया को कान दे की घर जावा खाली सफर और दिया केला और दिया यही रखा जा जाई आउ क्या करना है दिया तू डालर कौन भाई तू कतला खाओ दी मोटे आवे खाली 60 वर्ष हो गला कौन करी हो हो तबे क्या भगवान ने की किसी भी नहीं ए जे मोर बात नहीं आसी बुआती को काम होता मौजा वाला लोकाम बिटले लोकाम हां मोबाइल काम नहीं आई हेलो दिया तू को कोरिया के कहलो में मन केन पाइबे तू तो बदल की केन कोई तो अपन कोई छे देबनी ना ना ए कोई छे देबनी बड़ी खाई पड़ी हां ना ये इधर अपन में खिया आवे तो खुद को मेरा आता है हेलो दिया ना से सदिन आसी न देखि त दियो उडो सारा टंकाई दे आउ तो परमान में आजा कालवर में न कोई ना आता है राती को ये खाई बकोड़ी के खाई बकोड़ी पतला ना रंगो ए खाली ना आ को कोई आनी भाई भाई भाई
বন্ধুগণ আজ আমার এই সবল পাঠ মুক্ত হয়ে ক্রিয়া করছি লক্ষ্মী ক্রিয়া করছি আশীর্বাদ করছি এই বাবু হাতে দেলা বা এইটা নবনি রহ হাতে আইলু বাবু বাবু আইলু এই দেখো কচ্ছটা মা বাবু সংসার জন্য রাস্তে আর মারতে না হে মহাশয় তোমার কাছে কাই পুরো ভালো রাখি ঢালি বলো আনন্দ তোমার হরে বলো কলার জীবন কেতে যে কোষণ কেতে মমতার মূল কেবে পায়ে তাড়ি কেবে পায়ে গাড়ি কেবে পায়ে ফুলহার আপন ମାନଙ୍କ আগে প্রভু চন্দ্রশেখর দেবঙ্কর উদণ্ড নৃত্য বর্তমান সকলই কলিকা এ প্রসঙ্গের মুক্ত হই খণ্ডপড়ার ভোগপুরাপড়া গ্রাম নিবাসী জনে আগধারীর খঞ্জনী বায়ক যাহাঙ্কর নাম নীলু পরিড়া এ কলিকার মুক্ত হই 21 টঙ্কা প্রদান করছন্তি তাকু কুলি পুଅ হিসাବରେ কলাকার হিসাବରେ গ্রহণ করবে ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତରେ ଡବଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲା ନାଚିବେ ओम प्रकाश नायक माधवपुर ग्राम ओम प्रकाश नायक से 21 टका प्रदान कर मारोडा ग्राम निवासी महेंद्र माझी से 21 टका प्रदान कर पैसा दे लो भाई कलिका प्रसंग में मुक्त हो माधवपुर शुभम महाराणा 21 टंका गोपीनाथपुर शिवानी से 21 टंका लिपू बाबू
କାହ୍ନପୁର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 51 ଟଙ୍କା। ମାଧପୁର ହାପି ଆଉ ଲକି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 21 ଟଙ୍କା। ମାଧପୁର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି 11 ଟଙ୍କା। ଆଉ କେ ଦିଅ ଏକା माधवराणी रंजन महाराणा ए कोलिका रोल बंद हो 21 टका प्रदान कर सब